अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो जी दोस्तों? मैं थोड़ा फिरा मलिक हमीद उम्मीद करें ना सारे दोस्त अब आप ठीक हो सन। अल्लाह पाक को सलामत रखे। हाजिर थी गए दोस्तों की खिदमत के बीच अज वाली वीडियो के नाल। तो दोस्तों अज वाला एक तो मैं थोड़े नाल शेयर करा कि टू त्रै वाकई ऐसे हैं जिहड़े निहायत अफसोसनाक निहायत। अज एक निहायत ही अफसोसनाक वाकया पेश है कोटद्दू दे विच। सरकारी हस्पताल दे विच एक औरत नर्स है, उसका बेटा 9वीं पढ़ता है। उनके 500 दे विचों तकरीबन 550 नंबर या 500 ही, तो उनके नंबर हैं 435 नंबर हैं, अच्छे नंबर हैं। लेकिन इसके बावजूद भी नंबर कम हैं, वो बच्चा खुदकुशी कर गया, अपने आप को फा दे के अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली थी। कुछ वालदैन का भी विच होंदा है कि वालदैन आदन के थोड़े नंबर बहुत घट हैं, मेहनत नहीं भी की थी, यानी कि थोड़ा बच्चे को समझाने वास्ते प्रेशराइज करे दें, तो ये चीज़ भी अच्छी नहीं। बाज़ औक़ात इंज भी थींदा है कि एक बच्चा बहुत ज़हीन होता है, टॉपर होता है, उसको उम्मीद होती है कि मैं तकरीबन पूरे नंबर में गिन वैसा। लेकिन तो आपको पता है आजकल माया का दौर है। कुछ स्कूल ऐसे हैं जिहड़े पैसे दे के डिग्रियां अपना नंबर लवाइंदे हैं, ते जिहड़ा हकदार बच्चा होंदा है वो महरूम थी वैंदा है। इत्थों भी बच्चा जिहड़ा ना बहुत डिसहार्ट थींदा है कि यार मैं इतनी मेहनत करा ना, हुण उहदे नाल जिहड़े स्टूडेंट पढ़दे हैं उस स्टूडेंट को पता होंदा किहड़ा लायक है किहड़ा नलायक है। अगर एक नलायक बच्चा उसको ज़्यादा नंबर गिन वञे तो जिहड़ा टॉपर होए उसको नंबर अगर घट मिलन तो दसो वो बंदा क्या करे सी, उहदे दिल ते के गुजर सी यार। तो साकू भी सोचना चाहिए, बोर्ड वालों को भी सोचना चाहिए, तो वालदैन को भी सोचना चाहिए, तो ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल को भी सोचना चाहिए कि साबित कदम रावन कदा भी कोई ऐसा कदम ना उठावन जिहड़ा कि वालदैन वास्ते ते सारा वास्ते पछतावे का बहस बन वञे। दूजा वाक़या दोस्तों बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है ज़िला लिया तहसील चुबारा दे विच एक निहायत गरीब आदमी यार जिहदा नाम मोहम्मद यकूब, 409 टीडिए दरावण वाला इमाम मस्जिद, बुजुर्ग आदमी जिहदा भी रोज़ी का जरिया भी कोनी। देहातां दे भी थोक पता लोग जिहड़ा ना भेड़ बकरियां पलेंदे चा बई अपनी जिहड़े कोई एमरजेंसी ज़रूरत हो सी इसको बेच के ते अपना सर्कल सीधा मैं करके इंसान। वो इमाम मस्जिद जिहदा नाम मोहम्मद यकूब है, मंडी ते गए गरीब उस कोई जिनिया कोई माल है उसका उस बेच 75,000 रुपया उसके कोल है, जिहड़ा रस्ते ते उनके कोल लुट किया गया। यार इस बंदे जिहड़ा इमाम मस्जिद जिहड़ा इंतहाई गरीब आदमी है उसको लुटने का कोई तुक बनता है? कितने जालिम लोग हैं यार कि गरीबों तो तरस भी नहीं करेंगे। अगर हुण तुसां दसो बई ये जिहा बंदा CCD के हथों पार थी वञे तो वह तक यार कोई एडा वॾा जुर्म तो कोन है। ये उनके कोल पुछ के देखो जिंदी जमा पूंजी लगी गई है 75,000 रुपया, जिंदी जमा पूंजी है जिहड़ा माल वेच के है, पता नहीं उसकी केड़ी मजबूरी है जिहड़ी मजबूरी को उस माल बेचा है। भी चलो मैं अपनी मजबूरी जिहड़ा ना मेरी जो थी वञे तो उसको लुट किदा ने यार, इस तो वड्डा जुल्म ही कोई होंदा है। मैं को इस वाक़े तो बड़ा अफसोस लगे। सब सारी DPO को RPO को सारी गुजारिश है कि इस गरीब आदमी की दादरसी की वञे, उस मुलजिम को मुजरिम को ट्रेस किया वञे, उनके पैसे वापस करवाए वञे। ॿिए दोस्तों एक बंदा है
ਲਾਹੌਰ ਦਾ। ਇਹ ਤੀਜਾ ਵਾਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪਿਆ। ਗਲਮਨ ਮਹਿਮੂਦ ਅਖਤਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਚੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦਾ ਕੈਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦੇ ਕੈਦੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤਬਦੀਲ ਥੀਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ DG ਖਾਨ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦਾ ਕੈਦੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਹੈ ਸਾਨੀਆ ਰਮਜ਼ਾਨ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਉਸ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ کہ یہ بندہ میں کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ اس بندے دا موقف یہ ہے کہ بھئی میں سزائے موت دا قیدی ہاں، میں اپیل کی تھی، میری اپیل خارج تھی گئی ہے، کہیں ٹائم بھی میرے پھانسی دے آرڈر آ سکتا ہے، میں چکی دے وچ بیٹھا، میں اندر کے کر سکتا ہوں۔ دوسری گل یہ ہے کہ یہ جو میرے تے الزام لایا میں کو قتل کرنا چاہتا ہے، تو اس دی وجہ اناد کی ہے، ان دی ریزن کہ بھی میں اس کو کیوں قتل کرنا چاہنا، ان دے کو ریزن تو پوچھو، میری تو اس کا سمجھ نہیں آتا۔ ہوں اس وجہ کو بھی میرے تے جیل دے وچ تشدد تھیندا پئی ہے، میرے تے سختی تھیندی پئی ہے، مار پیٹ تھیندی پئی ہے، میں سزائے موت دا قیدی ہاں، آخر پھانسی لگ ویسا، میری اپیلیں خارج تھی گئی ہیں، تے میں کو یہ ٹارچر نہ کرن، میں یہ تشدد نہ کرن، یہ تشدد کر کے جڑا میں کو مریندے پین، یہ من ظلم نہ کرن، یہ کوئی اچھی گل نہیں تشدد والی۔ ہوں آنے چوتھے واقعے تے، یہ واقعہ ہوئے دوستو کل دا۔ کل تو پتہ سوشل میڈیا دوتے بھی خبر چلتی رہی ہے کہ لادی گینگ جڑا ہے یہ پہاڑ تو تلے ہے گجوجی پل دے اتنے، اتنا ایک بستی دے کول انہاں کو لوٹ مار دی کوشش کیتی ہے۔ جڑے اتھوں دے مقامی لوگ ہیں، یہ غالباً اس جگہ دا نام دسنے پہ ہیں عیسیٰ والا ٹیوبویل، تے قوم میرا خیال دسی نے حجاتیانی قوم دسی نے، دلیر قوم ہے، تے انہاں قوم والا آکھے بھئی اگر لادی گئیں گے تو لوٹ کے لگا ونجے با ساری تو کچھ نہیں بچ دینا۔ علاقے دے لوگ بھی کٹھے تھی گئے، فائرنگ دا تبادلہ تھیے، تے اہل علاقہ رل کے جرت دا مظاہرہ کیتا ہے، تے انہوں بھی اگو جڑانا اصل نال فائرنگ شروع کر دیتی ہے۔ ہن گینگ والا ڈٹھے بھئی اساں تا تھوڑے جتنے بندے ہیں، مٹھی بھر ہیں، یہ تو پورا وسیب ہے، پورا علاقہ ہے، یہ تو سامنے آ گئے، یہ تو ساکو نہیں رکھ دیں۔ بے اتھوں والے جڑے بے وسیب دے لوگ ہیں، انہوں نے پولیس کو بھی اطلاع کی ہے، 155 بھی کال کی نے، پولیس ہی پہنچی ہے، لیکن وہ پولیس دی آمن کو پہلے فرار تھی چکے ہیں، مل گئے ہیں۔ ہوں یہ دیکھو کہ اگر اہل علاقہ متحد تھی گئے، اتفاق کر کے دنے، تو کدھا وڈا گینگے اس گینگ کوئی میدان چھوڑ کے بھجنا پائے گی۔ یہ اہل علاقہ دی وسیباں دی جرت ہے، انہاں دی بہادری ہے کہ وہ ڈاکواں دے اگوں سیسا پلے دیوار بن گئے۔ ہونا بھی ایویں چاہیے، اتفاق برکت ہے۔ انہاں اتفاق کیتا ہے تو اتنے خطرناک ڈاکواں کو گینگاں کو انہاں اپنے علاقے چوں کڈھا۔ اگر یہ بھجدے نہ میدان چھوڑ کے مل نہ ونجے نہ تو علاقے والے کو رکھ دے نہ۔ اگر یہ تھوڑی دیر رکے نہ تو وسیب والے نہ کو گھیرا دے گے نہ، گھیرے چوں نکلن نہ دے نہ، لیکن انہیں دے گدائی کہ جڑے اگوں مزاحمت تھئیے تو انہیں دے گدائی کہ ہوں اتھوں جان بچاؤ، نکلن والی کرو، وہ نکل گئے اتھوں۔ تو اتفاق دے وچ دوستو بڑی برکت ہے۔
بہت برکت ہے۔ یہ واقعہ دوستو سنا ہو سی سی ڈی والا پولیس مقابلے دے وچ ایک سپرنٹینڈنٹ جیل نعیم بابر دا بیٹا ابو بکر جیڑا ایلیٹ فورس دی وردی پا کے وارداتاں کریندا ہے، ایلیٹ فورس دی وردی پا کے گھومدا رہندا ہے۔ ہن عام آدمی کو تو نہیں پتہ کہ یہ ڈاکو ہے یا ایلیٹ فورس دا ملازم ہے، لیکن کمپلینٹاں ہونیاں ہیں، شکایت ہوندیاں ہیں، پولیس والے بھی اندے گول وچ ہیں۔ تے کل وہ سی سی ڈی دے ہتھیں چڑھ گئے منڈی بہودین کول، جڑے اس کو پولیس والا گھیرا دیتا تھا، اس بھی فائرنگ کیتی ہے، پولیس والا بھی کیتی ہے۔ تے نعیم بابر دا بیٹا جندا نا ابو بکر آئی، اس ٹائم بھی وہ ایلیٹ فورس دی وردی دے وچ آئی، جڑے پولیس مقابلہ تھی اس ٹائم بھی وہ وردی چاہی، اس کو سی سی ڈی والا پولیس مقابلے دے وچ مار دیتا ہے۔ آکھن دا مقصد یہ ہے کہ کچھ با اثر جڑے ہیں لوگ انہاں تے بھی سی سی ڈی دا ہاتھ ہولا کو نہیں۔ کوئی اگر اس غرور وچ ہوئے کہ میں تے جی پاورفل ہاں، میرے پچھو جڑا نا میرے والد ہے عہدہ ہے، میرے پچھو یہ سیاست دان ہیں، میرے پچھو اتنی سپورٹ ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ سی سی ڈی کو مکمل اختیارات دے دیتے گئے، ہن تاں انہاں کو 11 ارب دا فنڈ بھی ہے، ملدا بھی ہے، جن دے وچ انہاں ہن بختر بند گڈیاں بھی ملنیاں انہاں کو، تے انہاں کو ڈرون بھی ملنے، ہن ڈرون نال انہاں اٹیک ہی کرنا، سارا کچھ کرنا۔ یہ ہن جڑے پہاڑاں دے وچ لکے بیٹھے ہیں، انہاں وقت پہاڑاں دے وچ انہاں کو جائے پناہ کو نہیں ملنے۔ تے یہ اج دیاں چھوٹیاں چھوٹیاں خبراں ہیں جڑیاں میں تساں دوستاں دے نال شیئر کیتیاں، تے کل ملسوں انشاءاللہ نویں ویڈیو دے نال۔ کل تک اپنے برا ملک حمید کو اجازت رب سونے دے حوالے۔ اللہ حافظ۔